tenswakia. Allahu akbar ya amir almu'minin, ya amir almu'minin, ya Umar, ya amir almu'minin, ya amir almu'minin, imamu muadilif, imamu dhamana wa haqi, Umar, ya Umar. Wallahi sinaubushe bana, sinaushubutin renge garantia hezililo za ho watoto mamaskini wala wakaulala nanzaya. Allah 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 ya Umar, lillahi daruk ya amir almu'minin, ya amir almu'minin, ya amir almu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hautimizi ilirendele bazemi nitinga zenda uzahise shelo wakati boka tumondo wahise hautimizi ezajirinda zivi radiyallahu anhu wardah, radiyallahu anhu wardah. Umari handani sotsabu heno watoto wandi sotseha wejibiwa nisotseha no jibiwa ndo katomari akakubalia roho hambiye mzaze wala maudu mruhuja mahala fulani uje abo uje urengesha hula yabo mzaze katujola ndo baba meso usoja mahala fulani usoja urengesha hula udoli so wanaho hena usiku Umari hende basi Abdurrahman ibn Auf Umariri wasuli humsirini Madina na wandungwa wadhinio hamba Umari hatende nguswalizo ya alfajiri hamba njajue sura yaso izo zililo hamba hotimize Fatiha. Umar Abdurrahman tajua suratini Umar izo ndezililo hatokaza jadi solili ngutweshele mzaze wala no wana bwa kananzaya watulamba ndo masiho Umarali liho swalani hata Umarali liga tabamba tujue sura soma hatokaza likoro ngutolili basi watimize swala basi wotasi wanduwa jabo tasi 9h 10h wakanti mzaze wala hala hula ngujo hajawo no mro labo ya kanti ya zingizwa no wandu mzaze wala shangani unabula mbaba yanisaidia jana na botola hazingizwa ni watu wengi vale mbaba ula besole mrulo na hazinku na bojana nja sante mbano ngonku hanja hopani hapia halekaziza hanjopani nele gaba na botola hazingizwa ni watu wengi wamzingiza vale wakanti vale mrula beso mrula no sangeni hazinku apara mzaze wala para mrula muzisi yula ndo yola ulande Umar ibn Khattab ulande amir almu'minin Umar ulande de dhamana hatu yaritendea de imam yaritendea mzaze ulanje harar sababu nakamdea jana nakamba weja unajao mzaze ulango nzo ya trawe Umar hamon umzanzo mzaze ulanje uhara sikamjokana nafungwa mjamlo katide amir almu'minina twambula timlihiza mzaze gemhara twambula kahade ya president wa amir almu'minin gemhara ansami hibalanja kahamba jawu sami umaramba ibalitirene kujarenda tafoti banefoti ya hangu bumzaze miti hupara handongo mbili ya mwando haina mwezi mrudo jabanu werengesha hula shamwezi babanu ngabo baiti mali almuslimin wa baitu zaka alafu siku njila ze zaka haina mru maskini ujarengesha hula lopishio wana bodo jaheni mwezi udo jabanu werenga bakuja kaujua ya bili zelera watula mba hindu wakananzaya ngamtsaboni zihule homshahara wa hangu unisamihi daono wana haho Umari hambiye maswahaba na mjemke mazahidi Umari hambiye mwa endarenge mapesa nali wa mshahara de salary ya Umar hambe endarenge salary ya hangu bango ya bora hanje rumia hata yende irengwa hinja do mshahara wa parmwa Umar hambiye mzaze uloka ngamhulo zelera wakananza ya daono wana hahoma maskini mwatula mbahindu nizihule mnisami Yenswa kiyama rikitaseda minanyi mtijonuzi sazobu sodi mwa Mwenyezi Mungu mtatamba kabataba ngamhulo Umarambi yema sahaba Ali na Abdullah ibn Mas'ud namrenge bahano mjemwanzi namrenge bahano sayya mjemwanzi au mrenge wani mjemwanzi au ngozi ya mjemwanzi anzioka Umar ibn Khattab hahulu zelera imzaze oy no wanaye mamaskin watula mbahindu na Umar yende imamu yatende yo wandu yatendezi wanele taifa alafu hahulu zelera hizo homshahara waha imzaze na tesinyetiri zanziwa imdadzane kiwatesinya tuli bomdzatsi ati kubaliti huluzelera hizo tsinahuzi saso hosoni mwa Mungu bahuzi huluze tabu hizo zenza hizo razibita zelera hizo haya na mimi nikerenge mapesa Umaramnika imdadzole mapesa hamwambia masahaba ekatifu
wandurenge mkataba mnitiniyo harimwe bafuta de bafuta sandabla ambe kati fubo Ali ibn Abi Talib nawe Abdullah bin Mas'ud wandurenga mkataba mnitiniyo harimwe bafuta kamsamni vaze bafuta wandu kwantaho kaburira mujatie papia ino wandu tabo hariba nibaliye ukana maskini wala sihuluzelera wakananzaya iyo ndemana nanzawa ile ni joharimwa ze dossier bo wakati usauhisa ze minutingi zo nchashi wakati uhisa ile ni joharimwa ze dossier nambe ukana mswiba tena mswiba tena kafa tena mswiba ya ukana ngabo wandu watohanza ye mafoto ya hema maskini yanu ya pibileo watohanza ze nyumba za hema maskini wanuzi hezwa video wandu waone wasaidiwa na wondo wabidi wazifanye watu uzifanya kwa twanza mndu maskini ya zihezewo juu yasikiniwa haina dhamana ya tende ya wandu bobangwenikia Mungu ajue kimisiwa kwa na uroha yao mpakema maskini wa parwa nezirewe ne mayatima waje wa deklare enamna wakaulala. Allahu akbar. Ye maprezida wa Komor, madepite wa Komor, maguverneri wa Komor, maministri wa Komor, mamera wobangonikia mangamjoi miswaja na mswali hata na mfunge tumu hata haina maskini ya lala nanzai ya tunda benru ya hala wallahi alazim kam nauro habangonikia mara haye maskini womwe jamliba habangonikia wallahi alazim izamba tidami wallahi alazim izamba tidami mtume sallallahu alayhi wasallam ambuka ma min wali ولي أمر 10 إلا أتى يوم القيامة ويده مغلولة في عنقه إما العدل يفكه أو الجور يوبقه. والله ما gouverneur, ما président, ما député وما باف ما ميرا haina mndu mwa watawalie maraia haina mndu ya lalananza ya tsulambaindu mwatsumsaidia ya undambendu ya hala na nyide mavama na mwatende yo wantu bobangweni kiyama na mswali na mfunge na mwende hejijana shaka mna ujua mdeplase bobangweni kiyama rahima maskini wawo weja uzisiwa zensi huwa tsulambaindu weja uzisiwa zensi huwa tunda bahindu wa hala no bahanu Umar ibn al-Khattab izole randa ruza uwaza hakautwa mapesa ya hule duniani na mwishe Umar ibn al-Khattab wa maskini yakahumsiruni ho yabitsa le randa ruya tula bahindu nabo marende dhamani Umar akautowa mshahara wa hae salary ya hule zelera izo duniani yabaliyo mkataba wo honda hosoni mwa Mungu eshele kanda uzisoka kukautende ya wandu na bunga maskini ya betsa lera ndaruka jala deno wanahe omaraja to mkataba izoti zihulu Mwenyezi Mungu sitomsharaha ngo tsihuluze lera hizo watukufu mtawali ya wajenzi ya Komori na nyimwaka yabo na nyimlo yabo na nyimwanzo mje ranyo opposition mwanzo mje yabo mtawali yenzi ranyi serikali mlo yabo ranyi serikali mwa paroka yabo na mjipangendo bangoni kiyama ni maswali na mjipangendo haukam problemu ya mru na mru izombali wayingu yo isa ero yo problemu hahe wayingu yo problemu ya mru gujorenga adhuhuri nzima ya mlive hadisisa wayingu yo yimhogo asimda yimhogo atorenga alansuri ya mve yema maskini wala lona nzango uwanga yema maskini kwa ngamdo shida mwalibe na maskini yezire wesonda mbendo zala ngamdo shida mzilibe njema nganyina ze swala za unikema maskini pia lo harwenzi bagonikema nganyinizo nganyina ze heji za ulibe emayatima walo harwenzi wote pia bagonikema nganyinizo kairimruwilo ni wandu waili wararu bangu jorenga dhuhuri ndarweni mzima lamni ka dhuhuri mbili heni mndu balamni ka dhuhuri nzima na lansuri nzima wakitaso bagonikema kamrani kwa ajiri nzima kwa hadisi isa ngwado jorenga ajirani ke wayani ke wandu wararu wa muyao yele toifa wama maskini nezire ngamdo shida mwalibe
wala lao nezenza ngamro shinda nganyina ajirizo mtoka shinda mwanika nanza nganyinizo ne kaka mtsina njema za uwanika madhambia hao ngajore ngomnikiwa yode problem yewa kamru katsina njema za uwanika ema maskinwa zembi za hao ne madhambia hao ngazijore ngomriwazo neka kusina njema unika mru mtuambe ndini izembi zotsoro ngoriwa umru mzulumu kakutsina njema za humnika na humzulumu duniani zenjema za yetsore zembi za ahe udori wazo uriwa na mpartaje video wenu waishendo nyinyi opposition mwanzo mkema president na mwishendo adisino na nyima president na nyima governor na nyima deputy na nyima mera mlio na mwishendo na nyima paro ruma yekomori ranyima vama na mwaparo ruma yekomori na mjipange ndo mindu haina mri paro ruma yekomori deputy u minister u director na mjipange ndo bagoni kiyama mbatsambi haswali abo bayadi sisa na zikazi njize swala hizo na zikazi njize mtu kada mwalimu ile taifa la huwa komori wala launa nzaya juwanruwa watabiha watu na betu hala yenye fundi ilini juwa swilinzi yebo wakatu sauja ngamanzo ni wasulo harima dossier mbili zilo très lourd ilinjo utowe fatiha niziye rahane jatowa ze dossier lourd mdoni samihinti mna audio mzima ikawa ngasina fatiha za fami mnisamihi ikawa ngazoka handi samaudu lundi ikobidi za ndisele usajwa handi samaudu lundi retiye mrutoi ilini towe mna message mtiti ilinjo hamba ze dossier ukaze dossier lourd ekati zamba ze dossier lourd hizo zole joka ubayenda rasa zina utwana mbeze dossier lourd ndina mbeza satsene ekati zamba ze dossier très lourd ya bondo totoe fatiha riziye no wakati usauja na rishilie audio tsainu tsere wazinji za wandu wa honda kabuli bofwa ikamda hondu kabuli mruhamba hashukura Mungu yabo yo shirki yote shirki yo neema ngudi hamba wa mabenema turabbika fa hadis ikahundwa ni neema mruto zamba sheka kuja wanazila wakautsaga mrukambia mndu ukabanumbo fundi njaura kabuli yodo kumrukamba ikahamba yo nganzo astaghfirullah sabarinji kukambia mndu haukana kuchuju wanda hivi Mungu yahunika kedua ila abongo jone hanai swafi ho mbinguni yewa mruta astaghfar tena mraba astaghfirullah yudanje mukazamba au kamtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana har hadithi ya lawana Salman al-Farisi hadithi ya ranga na mtume arangwa ni muslim mtume habe kamrongo duwa mrujibu lwa ndongo ndaro suwa yin har mwandongo ndaro mrujibu lwa nzima har mwandongo ndaro suwa ya unikezila watsaga suwa ya weshe yeduwa ilaji ya hunike ajirentu akiyama utembe woni heduwa ila haunokaze njema za hongizo mabititi nezebi za hongizo zinji mkinishanga we na riziki ya unjamroni ya weshe yeduwa ilaji ke thawabu ya utini yentu akiyama unjembe woni suwa ya uhifadhi na ndrongo wombi za kandazi uhunde yani hukanza ure mwani gari na bala hamba nganzo uhunde 10,000 hamba nganzo uhunde longement na bala nyezi mgwa wonu emwana ho adwanzare mwani gari awdanza uno emwana ho jokazi ngaroni wadi wakagraph wewe ngawe mwadi hamba ngonzo ubone na bale mwana ho jokazi ngaroni wadi wahiba bahe mngwamba ngamproteger mwana yatuswa no wade yatizingaro woyi raha yatsibone noni proteger mwana ranzi shawe ya mjoko mbonesa apre yaweka hwamba bofu miranja unra kabuli attention danger yabo usau dépasser ses limites danger haukabu mgungujo uona ewe nguna mbio kuchaunda kabuli wamba ngonzo logement si wonu karima danger tu uhifadhine danger ila njaunike logement ra amjoka unike shatsu uhifadhine za afungwa mbaka kuchaunda kabuli attention iyo hatwa harima ze danger mbuka subuti wa ombadua wambia mbuka minjaunda kabuli ra jamais haukakutuju enda zibi Mungu yahunika heduwa ila kutujua da hivi Mungu yahunika heduwa ila mroho mbela dua bofu bala tsomba dua tsikanza mapapie sharanja hundra mkamba hicho kamba jao ranja hundra kabuli kaza engo jonda hivi Mungu yahunika heduwa ila yeduwa hundra mapapie sha mkinishe mwana ho hakundru zindwaje uzisawa ndro njunga chuhambia kabofu tsombo dua fulani shamu emwana undrutazila na ila tindo waomba emwana hunduzi ndwaje hushamru mbaho hundu ndrongo na balaila tindo waomba na balaila ndedwa ila ndiatsongeza mru mbaho ya hundra na bala hubo zindwaje hushemwana hunduzi ndwaje hushemru emwana hundu mrumme hushafu na bala wewo zindwaje shamngwa wono kashe winge na gravu ndwaje rahana ino yani womba
ya he mwana au ya mjomba na nregle inu ya he mwana hahe hedua inu ya niomba inu alafu mtoka kumnika break leo hadis yonde maana bokao na mwanzo ntie audio bana basamwishi ngena mbeze dossier luru njoka uzamba basabariti ili mwishi ze habari ikawundu kabuli mramba bofu mrambie wandu azenjema mruhamba ngonata tabiri njema mtumele habe kawono nzozi nzuru njema mrambie wandu katsono tabiri njema tumele habe ufabu yotsi haramu mramba nguru njema yotsi haramu njema mruzamba ate Qur'ani yamba hadithi zamba ikawono tabiri njema mrambie wandu katsono tabiri njema shata birimbi mrukamba mrutsamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim utimare kote gauche hadisis zembi mrukamba zenjema mruhamba zikene baraka hayo ilinjo jarumwe dossier lurundo kana ikawuhundu kabuli zila wakautsaha ngodo jozambe ushukuriye dunia wazishie ukwimide mngwajo hunika abo fuzila la kautati hundu balanga boza sawa hunda utozi jua sharangwila wakautsa hundu mrushukuriye uzamba sheka zila wakautsa safira kuja zihunda mrukamba nja urakabuli mngwatu jamba undawe ibanu ngojo izo na kuhifadhike dua hiyo ibanu ngojo izo na hunika dua hiyo atona beka utona kabuli mramba ukana bofu walarumbweze dua ngarombo ngaranzore ngarendelea uneze dua mngwari nike mgungu tori nikeza khair shangabo za satse na ranza wotsena mrambe kele mraba ngarendelea uneze dua mngwari nikeza khair kawhundrila wewe mitsahau personi katongojo shukuria wambe ila nakautsahatsi hundu sheka ile utsakuja huna mrukaba bala kuja undra kabuli no awakakutujwa ndazibi mngu ya unika hedu wa ile kutujwa ndazibi hizo haina mria zamba na tsahistighfar mramba astaghfirullah bof mramba astaghfaru haukabo kutujwa ndazibi mngu ya unika abo huku wadi botunaba huku furshabo udepanseze limiti wetse mngu ushukuria Mungu haukakutujwa mwana wa undrini hedu wa ila kutujwa wewe uhifadhiwa na hindini hedu wa ila kutujwa Mungu akanza ya husabihi madhambi hindini hedu wa ila kutuzijua mtume hamba Mungu ni kwa ndongo ndaro kutujwa ndebi wane kwao aizo sikanzani mshelezeni swala hilo kamruka parohamba bofundi au bomwana amba bala tsombodu wa sharanja undakabula ukakutuje kabuli nda yibi ikaudomo sheka uondo zenje ngolo jo ushukuru ambio wando kati undo kabuli na nakutaha abongabo za sauti uzijua sha ila uhundo alhamdulillah uzamba uzishukuru shaho kanja kabula murabaga mwendele yonezedu bofu wa mwendele zedu aizo ngamtumna audio mzima bo wakatusa uhisa za minuti zihisa ili rejo urendaje rejo umwambia ne dossier lourd ikonge jorenga 2 minutes basi njombe ne dossier lourd ikonge jorenga 2 minutes basi banda borjo toifati na mushilie mna audio toy ndena mna mrako ufanya mrako hamba mrako banja mrakabuli na mshetoi rikari mwadua haishowa na nyawa hunduza kabuli simwambie utambie kuja urakabuli mrutabofo mwanzo njia mwadua tujuru basi harda njia bohari hajo musizoni bofo mwanzo njia mwadua 3 fois abahi na urukabuli shaka jado hamba ukabalanja urakabuli mrukamba nja urakabuli ukabo kutuje yo mugwe unika abongojo tongeza mungu tsena rabe ebani wayingu fanyo emrun tsungo kumnika zindu ajiba da manja mnika inungu tsaba kaja urakabuli aizo ishiye namna mrakufani ngono ngabo tsoi hanjar mwedu wa premier fois shati wambia atasyu mrukamba nja urakabuli bofo mwanzo njie tsena mwedu simwambia dekeli mraba mwanzo njie tsena mwedu mrukamba nja urakabuli mrukamba lekabuli mrukamba lekabuli tujogeza mungu siu ukakutujeza mungu unika haidua ila tasyo aizo ardaje kada bibofu mwanzo ndini njari mwedua hai hardanjia so iwanibesha ze video basa bofurundu kabuli zila rakautari hundu hari hundu jatamba ndizo nkota shamroka banja unda kabuli azambu ndaba bofu mwanzo ndeletse ndari mwedua bofu mwanzo ndenze edekele mrako fanya kamrungombo mungu mrokadamba aizo narishile audio nzima yinu ili njomanikani za desi na shile audio yinu ilitikadani mwambia lukanga tokandisa dua za hize fami maudu tena shatikadani mweshelezeni ukaika mrungu njari mweza dua mratiporo amba bofu njaura bakutujwa ndazili mgawunika na rishile audio njomanikani za desi rezi bismillah na audio mzima ngizo zinji na toshila nzima bae mi suhanzani naam narishile Allo, assalamu alaikum. Bofon mi suhanzani njiye tidunge idowa ya famille kamze tebi tiredi to akado ya bili kamnyezi mwajaleze guangizo kabula alhamdulillah rabbil alamin bismillah mashallah mwezi mwajaleze kamilia salama salimina mana wanahangu tunutara anabakaya nifanya msafara lejazi unumaha ti para komori ti unamdu ya kayo mrama ngyo se trotada diani paramba ni bema foto ban ti journalisti
ola mnai mwana na tuhambia sa mpira alafu ola nambia rupu kahumzingaro kahunuhangu wajuha chundu sha upepo alafu hadi haparwa ni kipu impara ndi afanye ese hapanuriza mbao ngonziani wende afanye ese maudisha uta Mwenyezi Mungu ajalekeze dua zijakabuli na aira hazaro balalamin zijohanzani towe bahindu Mwenyezi Mungu achandie zikamili heri za hanguri za waheni mwana Muislamu na nawe bao Mwenyezi Mungu ajalia heri na unuwana na huza hazaro balalamin. Assalamu alaikum. Yani hautimizi noka rimbushiri ya uzade ujana rimbushiri uzade haukango shi hanjari mwefatia heze fami homwandoni ili njo unjari mwedesi hanjo mwandoni hamba bofunzi kanza nto swadaka nibe henda hubi maskini wale ujuo hardi haja kajamba nja unra kabuli kajazamba bofo mwanzo ndinjie tena bofundi uharare mwedu mwanzo nje kabla bili haya bofo mwanzo nto arda fanya njia